People are saved. People are restored. People are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on my TV. That the pastor should rise to a level to become a strong man and a servant of God. Amen. Hallelujah. Ni sabula mina kana turangan na marama thorbo no lewa en singa mina ni kwa no dango na talitaki na kospeli. Au sa ambula tu na sana tirika ba no no watala kina na vetikina dona rau Dios ko lima vi korkor bo viti ni ambula minaka dona undolo dona rau Dios ko tul sibite tiko tol na rau na nano kana barabi kana ulmanua au sa torti ko ngono binango malo ambula malo sar tu mai pataki kemuni nando ngiri mai text mai kemuni vibe mai nanu muni talita kana programu binango ya sa mga wutal ngo na durma tal tulay na program ngo e kami ni tu city e kami ni bagaruai na hono na kaloko ni kutala ni dalata na sona ngo ne do duru tugani e kami ni sigatambu e na ruana kaloko ni utina bagaselebu sa torti ko ngo binango mo ba na ta na kalo na loloma no bi bagarutaki berwa ndo ni bisau se ko ko tunga wa bi na ta na my TV na kana management director Mr. Stanley Simpson wat ek na CEO Mrs. Rachel Bulono autor tu no binango bina bolebu na soli tu na program binango me bakanga ta ko kina na wata ni nomdo studio me kambura ki ko kina na bi kai tal nota ki ke e na bi buke bi bagara mataki bi tumberi non rambula bi angara bi kalo buka binaka bagalo ka bagindina sa talani mo la bi e sanandola tal tu ngana kana baga India kawatalanga kina kena baka Britania bi baka rombu kana walu kina diwa ena bi madawa na baka India na ndo ngona lega na kambur kitu ni kina na saba ka bina tikina wale buana turanga berni kito vital mo tiko na ulutanga atari tiko mai vida na ngano saoti na kau sena vinaka nindi baka bina vinaka au na sureter to na pulang ini kuat tal ngase Rainima Naka na ikango may na gospel bing karami sa 2 minutes sorry tapos kami naka ni tigora pataki kanda sibilan ni kuwa pataki tal ngase puati mata no sa mula binaka au na suri tigo do ba mula mata berna wiakan ni berin tigo tigo no to bitano naka sa mula binaka na wiakan na songo tigo mai na barong tigo mai na program binaka ngono ko speli pam na bole na turang tal ngase so li tigo ndo na buturara araw ni na may bibakarara matagikina kasa kambimbi na nondo tigongo nondo bulo bagayalo na kena tumbuta kena nondo bulo bagayalo ulutanga binaka witan no tegitiko na kaukawa sena binaka ko tame na baka binaka sa no itu o clan sa lewu na bonu andang ole nikina sa bore baka takile tigo mai no ni maru takati kon len bonu na pora karame na mo sa ni tu mastiko na singa nindai do tala singa ni bibakarara mataki inda bibaka ni tigo bibakalo nga tegitiko eno wasini kalo ni sa ambule binaka na boleh Sambula binaka na turanga na maram ni barong tiko main sar tiko main singani kuwa tu sa baka binaka tiko labet kuna baka binaka buana kalo no no bi baru taki tiko na walini kamu rakingo mai buana talangas ni Methodist ka kima misanuita kan ni yanga boleh tan ni na buli tiko na be kato do sara na be tal nota tiko nungo na wale ba de ritunga na ni torang sadina talanga spati ni samburu binaka na biwekani me no na klon langlangi bagaroro kena bagar binaka ndo batana italangase atulisa bulono bagar wale buana klon rambula batana mai TV katu bele non se le ngondola ma bi kadala klo me de me bi bagatati danga marota ulutang de rambula ngani bagar binaka kanda stop tingo do na ka rota ubina da baka bilanga wona klo mate sa no gumasu sa baka mutlanga nena bosa weekend na klo nena leandu na tutu mi wana klo keto musili klo nga wekoni keto ndo danga ni bosi klo keto ndo danga ni klo menona ngana klo langlangi bogoro ko kila bo na ka bina boleh turanga na marama thorwo no lewa uklani na makiti ko mai na program binango
Kito na vital no taka tiko na vinaka se na kaua. En dau tiko na wabli vinaka. Kito sa vital no taka oti. E sulang unisala na voltambu. Na kaira dhakawa kuera na tamata dingi taki ni kalu. Ngai ndau yadho ki no vi waru taki. Tora manda ndua. Na nona sa tao tuki na nona ilawala. Mataini City. Edan o Jericho. Ngai kani voltambu era dhawiri na bagandua matani singa. Ndotal na dhawiri ni karua. Wati ko ya me dhamani kabitu ngai dhawiri babitu. Rangai ubunda bui. Rangai baka vinaka. Kani voltambu ni ngai kasura. Nambai lemo ngai kasura. Kema na ba vinaka. O koe na baka sura taka na vika ke le baka lati lati matamu. Ndua ngana ke na wari taki lelisa. Ia nandau ni same. Sa kaitunga me sine ki na musungu. Na baka vinaka. Sandena. Sa sule tu na dal tebeli na kau tu na baka vinaka. Sandena. Tama vinaka na ulutanga vinaka sa tariting mena lebani kita na madawai au kila ni nadaba na bakam vinaka na labelinga na nonda sarenda wana kaloe na nonda tiki nduru tiki kede tuku ni bakam vinaka na bakam vinaka tiki tuku ni gospel whole tiki ni gospel nonda Tora paket itu kan. iya ndo tiko kede kita iyo au nunguli les tiko balu libana na toka ulutanga vinaka ngo liba taro ko toka vitana taro la ni na apa saramanda ne naki ni bakam vinaka siya purpose padahal belum na ando tahu itu nanti kau bertu kan minta sangat cukup nikila itu naka minta lihat apa kan darah ni bukan dilo ya tu weekend apa yang ando nongon senda usai lilut mati itu kan itu anda angge mena lutung giring anda pakai tokat tu melutung giring itu tak nira pakai tak ini pakai tang era lutung tang iyo betul kan minta lihat apa nada apa ini minta sakila nada apa ni nakin ni biau ona kautura ona nakini tamata bagam ni binaka balata na nakini bagam ni binaka na koto mai na bisau batani tugun ni bikan ni bola tampu na efeso batin kalima mundu wasatakan nanti na loloma mundu ya menda tumbu daki na bika kevenga vina ulunda o Jesu Kristo kembalen na kosipeli koto mai na bisau kan menda tumbu me bisau nambula mai na doni bakatangan dengan kinan dua tali ni nakini bagam ni binaka merau ni nda bisau balatani tugun na sami nindo tikora na nanta baka binibina iyo esangan di bisu teken na baka binibina bisu teken nga ko ni sera ko lutumaya may tikor na wala the presence changes us kembala tamate visa ung tamat do baka binibina ung tamate visa ujuk na nobul baka talagi ni sunggulo do baka binibina kan ko ni sunggulo tu visa ujuk tumbu ujuk sunggulo talanga tara nang buru bakalo baka binibina kan patago tuncugan ni santa baka binibina ka nda sangalangan da mulai men dan rote gel megina kila sangalangan ni salvation is not it to escape hell but that's not all about it nda baka mulai men dan mai view kan ni watan kalau lebongo Sadena. na lama ni view kan ang imbasi ka kina na baka binibina au torna baten di saat cuko na nda sa view kan kenda mai baka binibina ka cuko sangan na view kan ni it's dead it's religion if you come to praise without a relationship watakin nakalo Kembali kau kat ko tantar kasi. Numu baka binibina kembali endo na viwe kanibina ka. Vi koya ka zakati ko vi koya. Na baka binibina. Sake baka balik na ka ni ka to ni. Baka binibina ka ni to na kanina ki. Ni sa lebu ngano baka binibina ka. Na lebu ni bisa o tun tali si biso tagi ko na baka binibina. Biso tagi ko nga ni sera ni sa lutu mai. Koya ngai biso tagi kenda. Sake may result nga ni numu bisa na baka binibina. Tutokana kena bawa madala. Ya. Kim do natural. Dolo tu na bata ni vingarami. Ya. Nanda thora ka tu me rabuliki na baka libur na kata. Era sar tu mai si binani ko. Ko sa sulewa indon mendangati. Menona natural. En ngendo ba binibina nga balatani o koenga kalau o koenga karotana weekend rambula. En pe tamu ni bula kidasar en nona ka rawakina waindu me baka binibina ka tiko en baka binibina ka sule tiko nona sona baka binibina ka ko lorai ko singani lorai Sandena. ando tiko kina na inakini kalo ngona ka tiko no pola vir me Thessalonica en no was limba tinetika vitu tinetinka ono mundo rekitinga tinetinka vitu mundo masu tinga ka kakuni mundo na tinetinka walu
Mundo boka pini pinaga tiko ena peka kevinga ena ngauna kevinga boletango na lomni kalu. Peke mundo. O waka samataga tiko ni tiko na lomni kalu. Ya wilkina na kau keve kwa kasulia me veka na kalu ena ngauna ka rumikina na turanga me kaliwari. Ena non boka tulewa. Be koe bolbolda. Kene boka tulewa wana lumini kalo ni kenda enda sa lumini kalo enda wili tiko ena kau ka sol mingo Sandina. Waten kene utu ditu ni kai sulia men boka tulewa men kalibari o kenda enda ndau vingarabi non ndau vingarabi na kalo o kwengo ka sulia be kenda na kau men darau ni boka tulewa ta kina nondambula koya komenta boka Pilipina takatiko. Na koko leo ka sulebi kana kalo. Sandina. Naka. Minaka. Turang ker marama dorbo kina wanelewa. Ke mbale ena basta wala kan yuba Pilipina ke balilot. Sanga ni yuba Pilipina na kako kaya. Ke mbale endondon misan rakitu ni nondambula. Many. Bula ni boka Pilipina ka. Bula ni lakadaka. Bula boka bibekani. Rara ningito. Nalay siwa nalay titay kaya ba na mbasi kami kaya na mbuli ni baka na kambal kaya kila ninda tikondo na nalalawabu ni nakalo na siga binaka ni kuan talaga spote na baka Pilipinaka sini baka Pilipinaka na kambula kambula kamate magbola tam Sandina total kamate daba samen dono limsaul yani giringiri tawdok me baka Pilipinaka asin kamat, asin kambul kamat. Pega paipi, na boyolini, na timbareli, na yapi. Biti ni baka tangi, kenen giringiri baka waka. Iyo tako suwi ki munita talangasi. Tokan do ng gita. No ng gita to bango. Me baka bibina ng gita. Iko sa nakaki ng gita, me baka bibina. Si esa ko, me baka bibina ka baka ba ng gita ni mati. Gita ni giringiri tiki ni baka bibina ka. O koyang bulotiko na tamata me bangata na kambat kita mingriya. Balta naliliwan na taro tingmay ito na may baka bibina ka ng gita, may baka bibina ka ng bayoli, na timbereli, na simbali sa role. Kaya bali kaya buto ka na yung giring-giring. Eh siniba bibina ka. Kaya bali na kamo me dhaka, me buke ikenda, me toso da ka na baka bibina ka siya dama. Tiki ni baka bibina ka. Sandina. Menda vangataka me baka Pilipinaka taikina na klo. O tako stale. Mai. En vio sangulu o se toko tambana lima. Ngona keda ondo lang may kina isuba. Ondo lang nung niba nilo tino. O evo biao. O sinidata evo biao. Salola ko sabaka malmala ka biao. Na vivi na labe pot plant. Na labi dame-dame. E vou biau. Ia baka usini bandilo, e baka indona kain reti au kina. E vou biau. E sini baya na nukung karami kalau. Ia au sange mai registar ki muri, no sama ibilikan de tambo, sabi bagarara mata kina alo tambo. Indona tikini no kuba bili belaka. Au pikta ka mai ga. Au postingo na 93, 94, 95, 96. Ono lakan bale bino konoko. Na kama na numurai ni kitunda betongo kemu ni sabole sa tongo na wol sabulo. Ena no mutoso tu wando bibalu taki. Okai tal. Na dawa e binaka na ba binaka kini sugulo tu. Patigina lilo tu. Ena no murai manda. Personally sabinaka. Na baka Pilipinaka kene watadam. Sandena. Praise and worship. Iya. Eruongo. Bira borong tiumai sandalang sere na mata sere mata iriri. Ame baka di rurua. Me kuni takan ra baka Pilipinaka ngai senga baka dambo. But na baka Pilipinaka na praise e fambe taka wana klo. Ngai koto suma ini serau. Praise. Ken balinda baka Pilipinaka tatalang kasi. Nunda baka Pilipinaka ngai siro suma ina klo ngani serau. And the tratiko no lindamda me kenda mailiwa sando maru taka me molero tamata niga sa iya na bobina. Let's praise. Samba daga banga siro sumo ko nda bobina ka me ga mindambe no lindambe tutu wotu anga kenda mailiwa nda bobina we are building a throne for him. Come
can see now is. Now sa da baka binati kena talangasi. Dula kan da baka sa lo man share ni klo. Now sa lo man share ni klo ikemna matagiri ni borgo di binaka. Kisanda baka binaka sa lo man share ni klo me sa mundi kan praise. Na baka sa ti weekend na baka da worship. Sanya. Kena mbale na worship na baka da e worship ro. Tu no baka da en la rara isau. Out of court. Tino bona rara loma in a court. E tuta la bota dambo. Holy so for Yeah. E amo bina kina bota dambo ya tatanga. You can borrow to my ninda sala nga sere kemne motere. Bobna le bunga le bobna ka. Kemne non nga isuru so me na club tamerongo. Me dambe le kenda maliwa. Mi sa tiuro to kenda maliwa ngono me sanda zuba. Me sanda baka roko wa. E ana bota dambo. E tino bota dambo rara isau. Meke, una bedidaki, e tu na bota dambo e na rare lomba, durito nga bondo. Nge tu na bota dambo e na longi tamasara, worship. Na bota dambo e na longi tamasara, na bosa da bota you are worship. You are, you. Not me. Me rare lomba. Isau, we. We rare isau, me rare lomba. Longi tamasara you. You are awesome in this place, mighty God. That's worship of the Holy of Holies. Oh, hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. You are Alpha and Omega. We come in now. And so we exalt you. We exalt you, Raresa. I exalt you, Rareloma. You are worthy. Remember, me todo con the vocabulary, Rona Kango me kakuni sang, Nagatico. Bagabrinaka, vedi che tu mi so sopra, dai ciao. Ciao juga. Ciao diga. O dia sang da so so mi tu bodo, sa va che le sere clo sa si romai. So sa te dulu so sa ta cosa. Reza. Ma ora sa sa nos. Na katale tatanga spero bodo katale ni standa la to wana klon da bodo dambo e lo che tam sara. Ana ora mi sa boski na klon bunau. Sa dira. In the hollow place, e vanga mon lo bunea. Siendo tamate vosta e lo che tam sara la klon do doma. Ni tabi ni matigiringi mi kodi sosuloto. When I saw Ram Kira look at Tamusara. And it's like, we can feel the presence. Yes. We do not know God. Oh, hallelujah. But we know God because we feel His presence. And I'm going to Keramba le poco minatino, molto molto bene. Tomando. E sono le poco minatino. Me lo mala itala na poco minako. Che brasa va che viene no male. O vado che tu puro. Russo poco manangasi. O poco menglus. Russo manangasi. Wana kambula. O poco menglus lo soswa. Era dubra kaya. Hallelujah. Hallelujah. Wana la misa tu da termina mate. Sadera. Kembali soalnya ni bukan bilaga na kambula na kamate teranga erinda banga taka mitiki ni anda bukan bilaga. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Talaga siya. Pagkata sa tiko sa tiko nga. Toka na mamadali talaga simbalat ni yana na whole process na kaya na kaya binakata na kulo tunon bos. Bunga nang na ndawarong tumingo so na taro tumagbang isan den review mu set paktobole si mu kila ya bungo talno tuwa talaga sin na rombulong mai yan karsa Kue kita sini tuku nentor ka kita semberia da cukup bikin sentor kono deo. So na barong cukup kue na torong abang bisa murah wata kata apa murah wata kata apa mulai rawat na babu ni benak ene siara usara betan ngan rek din tama non na kita lengan na kelu me ko ciken da bolle ka bo men da tumbu ba ayo na torong abang na apa indu ba ka buria babu ni benak da sono ngana gitu ngo dalitu dan durtu ra ba son tamat saking ngani wango sa tasor sara iso itu tuh ngoli bagan den detal tu sabi kan ada orang temi ngol tasang karib ko lutu den de chuna tos kila na da ba ke na bangata na boso na catalyst ndo na ka ba chiko ba ngoro na chemical ngi ndu biwe ndo be ba tol tar na reaction merongi totol ke non reaction wi ken ta mo ta mo te ke na ka ta mo ta mo ni binaka na catalyst nambon do ndo na boso ngani kalu satelo nyo sakila bina na boso ni kalu nyo sat nam no mon otun chumeli no non do review kani na rupa kumpulai mesang wala andur kumpulai meyel
dur bang bule mendur mai vio kani patana kalo li bang fellowship patagi ko wakila no bina sanggai baka sudu mana baka bini bina baka pobuna ne bisau yo nakka ko ngai baka burea na ketelisa na vosa ni kalo na lebri no mukanya na vosa ni kalo iko sana automatic ngana no mulai patana lingam Santa maten dende chini mami nang batte sesanga ngani ispak nangona me vulika na vosa ni kalo me vulida me rongoda me kila me tungane matinelo na o eu wa me na ke na batte ni enda na ndake vosa mi asa pakai angoi endo tu satu sarai lo patano bangun nang batte ni sa to me bitang otu chungo endo na kai bina tu sa pakila na kene bina kai to bi ba ko ngedi tu ko birna sa sarting me bikan na biokan na baka bina kai chukina na bisau na baka bina kai chuko kina na lo mani kalo tega buma na nom kilana no bos ka kuni sindon tambe baka bina ka kyo sinse kilana bos ni kalo patana tamata sa kilana no kalo ya ka mo bi kali liu ya na lande na rika e patani ko sa kilana ka no ka sa tukun tu no bos ni kalo kila tu na no osia na no osia ba bo bodan tikine ono nienda na baka rusenga no non daleve lack of knowledge people perish are destroyed watun tu manda chuna bosa na destroyed e baka chuna bosa na duma e baka ipiruwe kemamba na ngal dumb and silent sinon tamata sa kilala kalo non bina ka mewili kana kata ka kulo mengi ngalu tuma ani sidro ke baka ngayen dende chiu ko na bambutan na baka re lo man manda vekkan ni manda vengu no ne war no bos klai o baka samta kan dona program gitu habitar na kinai mai iliu na taka na kena wasito le na ngara sa baka mulai kina na mata mai lang ertungi kina dali bulu sa lande rika mamarawe ni ndongo ne kila na kalu ngaraba na se rubi we kani ko sa kila sa na kami kawa ni nda tikutala tormanda na bula ba noa ni ko kila na mo isiama we ira na no muturanga i ko kila sa na kawa ke ba na tormanda ada ba kawa kino kaya na do sa sule tundo na kaso lebu we ko na turanga se ko ka solia ba te ke ko etura ero kila na we kani ni sona una nda lubata no de sala ni tamata ni nda lo maina itumba ina matakena olio folis kata kila saranga na kanta da kabutiko mal kata bele so tama saranga o ko ni toke ni mula da boga ni nakina na vitala no bagambo dina me kasi la ko tu boga bulao se boga bible study tu vital no tunga na lo magana tu vital no sa tuku tal tunga bi tu mai tu ba se ni tuku ni ngome wale wa ikina so ni so lo tu se dona lotu ke na dambe sar tu ana rarama ke na dini wasani kalo au talita kana nakaguni kaya ninda la beta na boga naka e baka da tara da gitu na no nasiro ke bala na binaka ngani boga naka na tutoka ni no nasiro se lemu ngani boga the greater that you praise the more presence that comes down ni da wakila wakile ke da o manda no lo ko bala le no lo tu kino ngolo tu kina e cosa kila sa tungana usa si kila ortungo tu gospel certo baptist certo assemblies of god ni cosa tu na vale ko kila ngarabi kina no mkalo e cosa da kabasar ngana na no mro bi ka ni batakina kalo e ko to mikina na ka ni ka tu ni ngono ko kila kina no ni bina ka no mro bi ka ni o tu ki ko ngaraba no se kata ni ko tu mo sarsa se kata ni tu mo vale lawa ko tali kina na mo ma ta katiko out of court in a court ang holies of holies o talo ta katu nang tua ando program no ko ko Samoa la ko na ba yuna ni ora na kai pa ani politician bi o kenda dole ko nang ba yuna na meke na ka ba ya e dane to na Samoan pastors conference o manila sa tukina nilo kino pastor David Broughton karo manila ko to sala ko na ba yuna ka wala ko na ba yuna ka sale viso na mood sala ko menos sa oti na praising sala ko mena worship o te ako maninda miso au sa anda miso mga au sa mani la musa worship ngai Wakay ang rati umay na nalo tapo me patona ki umay kumanda ni Bobo Raymond me bakong ibimbati ko nung makasama nala mori na turang ubada ng buti ko ni mo samay siya ang ito na upos ka ni mo moray nangunaw riki na ungay rin yun na turang ako erot ito ka rin na undolo kaya mamiso ko tika kitulili mo sa kapulong nga kitong damit ko kaya mo randa pa kayo to the floor tangi
nge wasa penal tamu ni ko la ko viti le baka puli tango na mo isok sokolo baka puli dagi na sokolo tu na alo ni harmusu na ngona ni ko pa madal takatiko auta ina holies of holies na ngona ngai nduri kino ndo una o me bula ya sapa pa kutulelo the higher the praising the thicker the anointing the greater the revelation. O flica de mon somo de na tarongo, lembro do botar tarotiga no gualo domingo. Na ngiri. Ngiri sini daga bolot. Daga bolindani si. Bol toro boya, toro beni, toro tale. Abuna daga ngiri. Sini daga bolot. Ondo ngiri me burubura. Todo mata ngiri buru de Ramblers, kiwe sol bush, gido Ramblers. Oi, que menino do tu ilo ma. Eturo. Una lead guitarist, lead soloist. Sande. Ngona. Ngona sanga melo tukina. Sanga bokat kile bola tambo. Era kai tio biao. Iko do ngiri to na kisan ten tolu ne mbaki. Bibia. Kisan seng melo to tolu ne mbaki. Sande. Tolu na singa ma dawo. O trebu Moromboka, Morwai. Lead guitarist. Lead guitarist, lead soloist. Nangon sa melotu gina sa sini melotu rawata bigo melotu. Ngona melotu giri in the zagan bolindani simora kaya biao. E ungalu. Mala baka bondina tini lungu. Melotu giri lu. Au sanga ibaka sanga ngari boltambo. Angge baka tini boltambo ni tolu English turang. Kau orang tu mai tolu English turang melo malangi tolu nga. 3 archangels. O sete satu ko ada ko magdal kalkali bolsina. Sincero, ya, sincero tu. Kalau bolsinga. Apa ngai? No na vano ko ya. Ko na praise and worship director. Sadila. Mane tiku tu botura mero malangi. Ko engara botura baka biaka. Baka tambo. Ko ya. Rotary Archangel, Rotary English Turanga, Michaeli, Gabriel. Gabriel is a messenger. Look at you, Michaeli. Oh, Cohen, to Garab to the Thumb of the Body Sorrow. The Liberating come and say about Nibotargo, and getting it, don't know terrible lot. I was at the room, we would have got rock and roll music. 3 years, 3 days a week. I'll grant out to the company. Nangon sangay milut kina sangay baka tarne logo sangay baka sangay rebota mulolo 1 whole month sangay possible na clone tuni 3 akit tu Lucifer ko is the music director praise worship is the director malo malay Wale uturangan na marama dorbo na wanalewa dotal na programa ida batro weekenda na kospeli ve tu city na ona kaloko pakaki na bibaruai na ona tala na kaloko so na ngone ndolo mai na rura koloko ne kam disi tambo mai berto na tal tu ni kwa na ko ikito or na technician na tu ni kwa mai television ve na kasar ba lewo na paru mai ma do tal ga tu mai ni kalumina tiko and have it chiso People are saved, people are restored, people are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on my TV. That the pastor should rise to a level to become a strong man and a servant of God. Amen.